Good morning guys, happy Sunday sa ating lahat guys. Ito guys, magluto tayo ngayon guys ng baysoy. Ito guys, minamarinate ko siya guys, yung ating karning baboy. Na tayo guys, mainit na ating mantika guys. Iuna natin ng ating sibuyas guys, o bawang. Isunod natin ating sibuyas guys. Tapos luya. Yan. Tapos mikos-mikos na din guys. Mikos. Ayan. Tapos ilagay na natin ang ating karne guys. Ilusot na guys. Ayan, tubig. May dalawang mangkok na to. Ito na ang ating basoy. Yan. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Bye-bye.